Michelle, happy birthday. Wow. Jarang-jarang nih kan rame-rame ngerayain ulang tahun kamu ya. Waktu itu Om Yoko janjinya di mana? Di Bonson kalau nggak salah ya, Om Yoko ya. Kalau masih ada tempat, Om Mandi sama Tante Desi masih available. Saudaraku, tadi saya teringat akan Elia waktu dia ada di tepi sungai Kerit. Selalu dikirimi oleh Tuhan dengan dengan daging dan roti. I was reminded of a prophet Elijah when he was at the Kerit Brook. God will always send him food, meats, and bread. Elia hari-hari makan sandwich. Elijah would eat sandwich every day. Mungkin saudara lupa kalau sandwich itu sebenarnya jam bread. Ada bread, ada jam, ada bread, itu bread, jam bread. Maybe you forgot sandwich is the bread, jam bread. Ya Elia dicukupkan Tuhan, Elia dipenuhi Tuhan kebutuhannya di tengah-tengah kekeringan. Elijah was being provided by the Lord in the midst of famine. Saya tidak janjian sama Marco, tetapi dua nyanyian yang meneguhkan apa menjadi pesan Tuhan pagi hari ini. I did not had an agreement with Marco, but what he sang, there are two songs that he sang, established or confirmed the word of God this morning. Dari dua lagu itu salah satunya ini tadi. Coba tampilkan lagi liriknya. One of the song is this song that we sang just now. God is good all the time. Terus continue. Please continue. Show the lyrics. Yeah. Terus. Cause his promise never leave you. He promised to never leave us. Dia berjanji untuk tidak meninggalkan kita. Tadi yang bahasa Indonesia praise-nya apa itu ya? Kau gunung batuku, coba itu. Nona. The Indonesian praise. Keep going. Terus. Saya karena nggak hafal saudara makanya saya bilang terus gitu. Kayak tukang parkir, terus. Janjimu. Your promise. Tuhan taruh di hati saya hari ini untuk membagikan tentang janji-janji Tuhan dan penggenapannya. God moved me to share with you about His promises and the fulfillment of His promises. Tadi dua lagu itu membuat saya Tuhan bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami tangkap hari ini pesan Tuhan. Those two songs enable me to say thank you Lord that you have spoken to your word. Saya pribadi pertama sekali mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk semua janjimu dan penggenapan-penggenapannya. Me personally I said Lord thank you for all your promises and your fulfillment. Dan juga saya berterima kasih Tuhan peliharakan kami berdua dan 3 anak. Beberapa 2 minggu terakhir katakan Tuhan kirim saudara seperti Tuhan kirimkan burung, kirim roti dan daging ke tepi sungai Kerit untuk Elia. Seperti itulah saudara dikirim Tuhan. Ada yang ketok pintu, ada yang SMS dulu, ada yang ketok pintu baru SMS, ada yang telepon dulu, ada yang gantung di pintu. Semuanya macam-macam modelnya. Semua pemeliharaan Tuhan atas kami. I just want to say thank you in the past 2 weeks. God's protection, God's provision for both of us and our family were perfect. That God used you. Just like God used this raven to bring meats to Elijah. Some of you text us first, some of you knock on the door, some of you just hang those food by the doorknob, and many different things. By the way, saudara tahu daging dan roti itu saya percaya sekali, dan ada juga Bible scholar bilang bahwa burung gagak itu dikirim Tuhan khusus mengambil dari istana raja dibawa ke tepi sungai Kerit untuk Elia. And do you know that the raven brought all this food from the king's table, from the king's palace, and brought it to Elijah. Dan saudara begitu taat, ada beberapa saudara begitu taat dari perbendaharannya Tuhan. Tuhan berkati saudara dan saudara kirimkan. Waktu itu tepi sungai Keritnya ada di Dover. And some of you were so obedient to bring that out of the abundance, out of God's storehouse and bring it to the Sipayung residence. But more than that, I want to thank you for your prayer.
Tapi di atas semuanya saya bersyukur, berterima kasih untuk doa-doa saudara. Terima kasih dari hati kami yang paling dalam. Terima kasih untuk doa saudara. Thank you for the bottom Thank you. part of my heart. I thank you for your prayers. Karena saya pikir saya kuat, udah 4 saudaraku anggota di rumah terkapar. Saya harus kuat, saya harus kuat. Pagi-pagi saya bilang sama anak saya nomor 2, Abed, Abed, kita harus kuat, kita harus kuat. Kita harus kuat. Because out of 5 of us, 4 is already Harus kuat. gotten very, very sick. I mean 3, and then I said to myself, I have to be strong. I have to be healthy. And I said to Abednego, we both have to be strong. We both have to be healthy. Pagi-pagi saya ngomong itu kepada Abednego dan sorenya istri saya bilang gini, didn't you hear him like coughing like deep cough? I'm like, oh haleluya. Waktu pagi-pagi saya bilang sama Abednego, ayo kita kuat, kita kuat. Tiba-tiba istri saya bilang, kau dengar nggak Abednego tadi batuknya kayak apa? Dalam. Wow, Tuhan Yesus baik. Wow, God Dan is saudara good. semua baik. And all of Wah, you, terima thank kasih. you for your yang, kindness. Yang mungkin nggak tahu apa-apa, mungkin nggak tahu ini ada apa sih? Orang Pak Andi kelihatan baik-baik, tadi malam pakai masker, sekarang udah nggak. Saudara, tadi malam saya sengaja pakai masker. Karena Maybe kumis saya sudah wondering. beruban, jadi saya tutupin. Maybe some of you were wondering, you have no idea what's going on this past 2 weeks, and you think to yourself, well, Pastor Andy was wearing mask last night, and now he took off his mask. Well, to be honest, I was wearing mask because my mustache has turned white, some of them. So, Jadi tadi malam itu foto dengan Pak Nemi, ada beberapa pengerja di sini, foto. and Dan last saya di night, belakang, saya pakai masker. Temi di sini bilang, buka. Waktu saya buka, dia ketawa setengah mati di situ. Saya bilang, stop it, stop. so we took picture, me and Pastor Nehemiah and a bunch of team worship team in this stage, and Temi told me to take off my mask, and I did, and he laughed. He was hysterically looking Saya at my udah tahu dia bakal mustache. ketawa, tapi ya udah, untung cuma dia saja yang lihat. I was But hoping anyway, it's only Temi who saw my mustache. jadi hari ini semua yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. So this morning, all the old has passed, and behold, the new has come. Hari ini kita bicara tentang janji-janji Tuhan dan pengenapan-pengenapannya. Today we are talking about God's promises Saya minta and His 4 orang fulfillment. volunteer boleh berdiri di tempat. 4 Can volunteer I have berdiri di tempat. 4 volunteers to stand wherever you are? Kan saudara belum tahu mau ngapain. Berdiri dulu aja Just kalau to mau. stand. I need 4 volunteers. Ada hadiah di pohon Natal, di bawah pohon Natal. I'm being serious. 4 of you. Come on. 1, 3 more. 3 more. 2 2 more. 2 lagi. 3. 1 more. Nobody? 3? Okay, 4. Okay, 4 of you go to the tree and find a box. Go get your prize. Ayo Go, pergi go, go, ke go. pohon Natal Right here, dan under the tree. There's a cari box, ada black box. 4. Ada box. Ada berapa box? 1 box. Oh, cuma ada 1 Yeah. box. Find it. Find inside the box, all of you, 4 of you. And find your prize. Jadi coba cari hadiahnya di dalam box itu. Now look at them. Itu Bu, yang box itu lagi dipegang sama Pak Yoke. Ya. Oh, bukan bootsnya Bu Foni ya. Oke, 2 orang sudah dapatkan So hadiah. 2 already got 3 their orang. prize. 3. Terserah mau 2, 3. Orang Indonesia beda ya, sama 2 bule beda toh, orang Indonesia. Agak beda ya. Ya, saudara bisa tahu toh kelakuan. That's the difference between American Ya, and nggak apa-apa. Indonesian. Nggak apa-apa. The Gerejanya American unik. just walk away with their prize and Indonesian Ya, bargain. tuh. Enggak, kalian nggak mau sekalian foto-foto dulu berdua. Have a seat please, have a seat. What do you have? 2 mobil. 2 Keith, what do you cars. have? Mini Rubik's Cube. Paul, what do you have? Flapping hands. Bu Mona, punya apa di tangan? Oh, oke. Saudara lihat wajah-wajah mereka berempat. Look at all their faces. Saya bukan ngebohong, ada hadiahnya. Ada memang di situ. There's a present. Tapi waktu mereka did not bawa make it up. pulang, But when they brought it home, mungkin di pikiran mereka, apaan sih ini? maybe in their mind, I'm like, what is the world is this? Tapi
selebihnya dari kita di ruangan, lain dari 4 mereka ini, kita nggak dapat apa-apa. But the rest of us, we did not get anything. Karena itu nanti buat anak-anak Sunday School habis ini. It was all reserved for Sunday school kids. Tuhan itu punya keunikan, punya sense of humor yang luar biasa. God has a great sense of humor. Lewat gereja kami pesan satu alat elektronik untuk keyboard. The church order an electronic Namanya DI device, box yang black itu. DI box for the keyboard. Waktu saya terima barangnya dari Amazon, When I receive it from Amazon, the package, saya pegang boxnya kok ringan banget ya. and I try to shake it, how come it's so light? Saya buka dan itu dalamnya semua saudara. And I open up and it has that box over there under Saya the telepon tree. Amazon. And I call Amazon. Saya bilang saya pesannya DI box untuk instrumen musik. Kenapa yang dikirim mainan anak-anak? I ordered the iBox for a musical instrument. Why you send me those boxes full of toys? Saya bilang ini saya mau pulangin atau bagaimana? Dia bilang Should I pertama dia return bilang it? gini, oh you have to return it. First he said, oh you have to return, harus dibalikin. Kedua dia berubah pikiran, you know what, you can keep it, but we are going to send another one. Dan kedua dia bilang, oh tahu nggak, saudara kau bisa jaga simpan itu, jangan dibalikin dan kita akan kirim barangnya. Saya bilang, tolong jangan kirim lagi mainan anak-anak. And I said, please don't send Kami me mau that Natalan, box. kami butuh alat itu. Because we're going to have a Christmas celebration. We need that device. Jadi saudaraku, selain mereka berempat tadi, ada anak-anak kecil nanti akan terima mainan-mainan lucu-lucu. So besides those 4 people, the Sunday school kids will receive. Tuhan Those toys. punya sesuatu yang unik menurut saya. I think that God, the God that we worship is a unique God. Kenapa ada barang yang nyasar? Saya nggak pernah saudara terima dari Amazon barangnya ketukar atau aneh-aneh. Baru Right. kali ini. This is the first time that I ordered from Amazon and they got mixed up. Tapi ternyata saya dapat sesuatu. Tuhan unik cara kerjamu Tuhan. And I think that again, I said to the Lord, the way you work is so unique. Pak Yoko, waktu tadi kau ambil itu dan bawa pulang itu apa? Rasamu di hati bagaimana? Yoko, what would you feel in your heart when you receive those 2 cars? Antara senang sama kesel ya. Whether you are happy or you're not happy. Kid, what do you have in your heart when you receive that? When you pick that? Oh, you like the colors. Okay. Paul, you pick that and how do you feel after you have it? Oh, you thought it lollipop. To boost your sugar or something. No, that's not lollipop. Okay, that's not lollipop. Ibu Mona, kenapa engkau pilih itu dan apa di hatimu, rasa di hati tadi waktu ambil itu? She said she's happy. Aduh Tuhan, baru kali ini saya dengar orang, ya bahagia. cuman kok rasanya mau marah sama saya gitu. Ya bahagia. Tapi kesannya kok mau marah ya. Sometimes that's what happened with us. Kadang-kadang itu yang terjadi dengan kita. We're so focusing on the present or the stuff under the tree. Kita selalu fokus dengan hadiah di bawah pohon terang. It's all about the person hang on the tree, not under the tree, but hang on the tree. Tapi Natal itu Jesus adalah Christ. tentang seseorang yang tergantung di kayu salib, tergantung di kayu, bukan pohon yang dibuat Haleluya. dari kayu. Bukan apa yang di bawah pohon, tetapi yang tergantung di atas pohon. Not what's Itu underneath Yesus the tree, but Kristus who Tuhan. hangs on the tree. Jesus Christ. Boleh katakan Lord. amin Bapak Ibu? Can we say amen to Haleluya. that? Haleluya. Buka firman Tuhan Yesaya pasal 9. Isaiah 9. Kalau ada 2 orang lagi mau ambil silakan, saya kasih waktu 1 menit. If there are 2 more people who wants to get the toys, I can give you 2 more minutes. Maybe it's not for you, maybe for your grandson, Mungkin untuk one? cucu saudara. Kesempatan ditutup. Yesaya 9. Isaiah 9. Ayat 1 mulai berkata begini, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang ada di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berumuran darah akan menjadi umpan api. Ayat 5 dan 6, sebab seorang anak
Hah? Sama-sama. Sebab seorang anak. Kalau bahasa Indonesia di ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ayat 6, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Haleluya. Fokuskan di ayat yang ke-6 dan 7 saja dari yang ada di catatan di ESV. Just the ESV quoted from the ESV. The next page. Ayat 5 dan 6 saja dalam bahasa Inggris saya mau tekankan. For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and of peace there will be no end, on the throne of David and over his kingdom, to establish it and to uphold it with justice and with righteousness from this time forth and forevermore. The zeal of the Lord of hosts will do this. Amin. Amen. Saudaraku, selain tadi yang saya katakan, fokusnya bukan adalah kado-kado atau pemberian yang di bawah kayu itu, tetapi dia yang tergantung. Yang kedua juga, Natal itu sebenarnya bukan bicara tentang gift, tetapi the giver. Besides the one that I mentioned earlier, that Christmas is not about what's underneath the tree, but who hangs on the tree. Christmas is all about the giver. Amin. Amen. Christmas itu, saudaraku, bukan bicara tentang gift-nya, tetapi the giver. Nah, Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Remember John 3:16 says, for God so loved the world that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Amin. Amen. Saya ada 4 pribadi yang saya mau ajak saudara lihat. Ada 4 pribadi yang berbeda di dalam, khusus difokuskan kepada Injil Lukas saja. Sebab saudara, kalau kita melihat 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, hanya Lukas saja yang mencatat kisah yang sebentar akan kita bahas. And I want to share with you 4 things, and that will be taken out of the book of Luke, because out of those 4 book, Matthew, Mark, Luke, and John, only Luke has written these things. Sebab kalau kita melihat 4 Injil ini secara sinoptis, secara summary, kesimpulan besarnya, maka kita akan bisa melihat kalau Matius ngomong ini, nanti Markus ada ngomong nggak? Nanti Lukas ada ngomong hal yang sama nggak? Nanti Yohanes ada ngomong yang sama nggak? Kita akan melihat secara sinoptis, maka kisah yang akan kita bahas ini, 4 pribadi ini dicatat semuanya hanya di dalam Lukas, atau khusus ada pribadi saja hanya dicatat dalam Lukas. If you like to read the Bible or compare it and study it, you will see whether it will be written in the book of Matthew or Mark or Luke or John. But specifically, only Luke had recorded all these things that I'm about to share with you. Buka firman Tuhan dengan saya, Lukas pasal yang pertama. Now Luke 1, turn the word of God to Luke 1. Lukas 1 ayat 15. Luke 1 verse 15. Pertama kita mau fokus kepada satu pribadi yang namanya Elizabeth. First we want to focus on this person, and her name is Elizabeth. Siapa namanya? What's her name? Elizabeth. Elizabeth. Ya, Elizabeth punya suami adalah seorang imam namanya Zakaria. Elizabeth is the wife of a prophet, a priest, Zachariah. Saya mau bacakan dulu di dalam Lukas pasal 1 ini ayat yang ke-5, 6, dan 7. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Ayat 6. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi, nah ini ayat 7 bilang, tetapi, ya, sama kayak kita kan, sudah ikut Tuhan. Ada kita mungkin melihat ada tapi, ya gitu. Ada sesuatu kayaknya ada yang kurang. Apa yang kurang? Ayat 7. Tapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Verse 5, during the reign of King Herod,
the great over Judea, there was a Jewish priest named Zechariah who served in the temple as part of the priestly order of Abiah. His wife Elizabeth was also from a family of priests, being a direct descendant of Aaron. They were both lovers of God, living virtuously and following the commandments of the Lord fully. But they were childless since Elizabeth was barren, and they were both quite old. Tadi yang istri saya quote itu dari The Passion Translation. Ada kata di ayat 7 diawali dengan tapi atau but, gitu kan? Tapi, ya gitu. Verse 7 was started with the word but. Kalau kayak kita misalnya ngomong, aduh dia tuh baik banget loh, tapi mulutnya. Or many times we say Baik to our sebenarnya, friend, tapi. oh, that person is so nice, but Saudara itu bicara apa? Bahwa kita semua ini nggak ada yang sempurna. it talks about Ada aja how yang kurang. we are not perfect. There's so always imperfection. Pak Andi sih baik, cuman Pastor Andy is nice, but Bu Desi sih baik, tapi Pastor Desi is nice, but Susi apa lagi? Baik, tapi Susie especially, she's nice, but selalu ada yang kurang. there is always something missing. Saya mau katakan puji Tuhan. I want to say thanks be to God, praise God. Saya bingung kalau seorang sudah nggak punya kata tapinya lagi. Because it will confuse me if there's no but, there's no word Berarti sudah but. perfect. That means that person is perfect. Saya pernah ketemu dengan satu orang, dia punya persoalan dengan imigrasi 10 tahun yang lalu kira-kira. 10 years ago, I've met with this person who had a problem with Curhat sama immigration. saya. And he poured his heart Dia lupa to kalau me. yang dicurhatin juga punya masalah dengan imigrasi. And he forgot that the person that he pours his heart into also have a problem with immigration. Dan saya dengarkan curhatnya dia. And I just listened. Dia bilang gini, And he said this, Pastor Andi, Pastor Andy, coba lihat si apa. Katanya. just look at this person. Green card-nya udah keluar. He has his green card. Kerjanya bagus. He has a good job. Gajinya gede. He has a good salary. Istrinya baik. He has a good wife. Anak-anaknya sekolahnya bagus. All his children goes to the good school. Saya tanya dia, And I asked him, kamu mau seperti dia? do you want to be like him? Ya itu kan hidupnya ideal banget Pak. That is Sementara such- saya imigrasi saya nggak jelas. But that person live an ideal life, Pastor. What about me? I don't even have my Saudara paperwork. percaya apa tidak? Do you believe it or not? Akhirnya Tuhan tolong dia secara imigrasi, ditolong Tuhan. Long story short, God helped him in his immigration Dalam satu paperwork. pembicaraan lagi dengan dia, saya tanya dia. And I finally had another conversation with him. Jadi sekarang gimana? Udah imigrasi kamu udah beres? So now, how do you feel that God had helped you? Tebak jawaban dia Pak. And what did he say? Iya Pak, tapi Yes, Pastor, but karena selalu kita melihat apa yang ada di orang, kita nggak ada. because we always compare ourselves with other people's life. Instead of giving thanks to the Lord what we have, we keep staring at what people have and then he has this but I don't have it. Bukannya kita bersyukur dengan apa yang kita punya, tapi kita malah bandingkan dan kita bilang, oh tapi dia punya itu dan saya nggak punya. Betul loh, betul. Isn't that Tanya right? kiri kanan saudara, betul loh, betul. Ask your neighbors, isn't that right? Kita menjadi susah sendiri karena kita melihat yang kita pengen adanya di orang, bukan adanya di kita. It becomes our own struggle, our own problem when we compare and we say, oh, he has or she has that, I don't. But believe it or not, setelah orang ini mengalami di apa yang dia rindukan itu, akhirnya dia sebut lagi yang lain. And believe it or not, this person finally confessed to me that he's not satisfied. He still wants that or that. Haleluya. Hallelujah. Saudara pikir ini Elizabeth enak nggak jadi istrinya imam waktu itu? Do you think Elizabeth was Suaminya happy? pelayanan, She was a wife of a priest. suaminya taat Tuhan. And the husband Elizabeth is pun popular. taat Tuhan. The husband is well known as a priest and serve God faithfully. Tapi apa yang kurang pada mereka tidak menahan mereka untuk tidak terus melayani Tuhan. Mereka terus melayani. But what becomes a lack in their life did not hold them back from following and from serving the Lord. Dalam Lukas pasal yang pertama ini singkat cerita maka Zakaria kedapatan jatahnya untuk masuk dalam pelayanan di bait Tuhan. And finally in the Luke 1 we will see that Zechariah had the opportunity to serve God. Waktu Zakaria masuk dan bertemu dengan malaikat dan malaikat menyampaikan pesan yang luar biasa. Engkau akan punya anak laki-laki, kasih nama dia Yohanes, dan kemudian lewat dia akan menjadi orang yang besar, dia akan membawa banyak hati orang Israel berbalik kepada Tuhan.
And when Zechariah went into the temple, the angel of the Lord appeared to him and began to speak that you will bear a son, and his name shall be called John, and he will be used by God. Jump to verse 18 now, Luke chapter 1. Lompat ke ayat 18 di Lalu Lukas kata 1. Zakaria ayat 18 Lukas 1. Zakaria bilang gini kepada malaikat, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Zechariah asked the angel, how do you expect me to believe this? I'm an old man and my wife is too old to give me a child. Saya senang ini argumentasi dari Zakaria. Dia bilang, how do you expect me to believe this? Bagaimana kau tahu aku bisa percaya kepadamu? How do you expect me to believe this? Kan gitu. Kalau kita dapat sesuatu yang gak masuk akal, apa respon kita biasanya sama Tuhan? Are you kidding me? Many times when we receive something that is unexpected, we say, are you kidding me? Saya waktu surrender, saya punya hidup, bukan hidup saya. Waktu saya pergi ke kantor imigrasi di Manchester, setelah kasus imigrasi saya nggak jelas, saya datang ke sana dengan attorney William Hunt. Setelah ketemu dengan officer tanya saya gini, why you are here? We know you. When I have no idea what to do with my immigration paperwork, me and the attorney William Hunt, we went to the Manchester ICE office. Immigration and Custom Enforcement. Immigration and Custom Enforcement. And the officer asked me this, what are you doing here? We know you. Saya garuk kepala, iya juga ya. And I said, yeah. Karena semua tanda tangan jemaat, Pastor Andy, kasih tahu bahwa ini jemaat ini setia melayani. Sincerely, itu selalu Trace punya tugas itu bikin draftnya, saya tinggal tanda tangan. Because all the signature that I provided for all of you who needs paperwork from the church, I know Trace knows that fully well. That's all, piled up Officer in there. imigrasi bilang gini, why you are here? We know you. Kenapa kau ada di sini? Kita tahu kau, kita kenal kau. Dengan polos saya bilang sama officer ini, well, I don't know what my immigration status is. I need a clear status. Dan saya bilang saya perlu status yang jelas. Saya tidak tahu tentang status imigrasi saya. Wah, luar biasa, Tuhan, mujizat terjadi. Haleluya. Dia panggil saya masuk ke dalam kantornya. So the officer called me to the office. Dia foto saya. Took my picture. Dia ambil sidik jari saya. Took my fingerprints. Di bagian bawah dia tulis. And underneath there's this written. Tanggal segini kamu datang bawa kamu punya personal belonging. Kalau nggak salah tiket juga harus ditulis sama dia dengan airline tiket. And underneath it says that come back on this certain date with your personal belonging and the plane ticket. Setelah keluar dari sana saya tanya William Hunt. And after I got out, I asked William Saya panggil Hunt. dia Bill, kenapa jadinya begini Bill? Kenapa gue suruh pulang? And I asked Bill, what is this happening? Why they going to deport me? Haleluya. Tapi sepertinya Tuhan kasih impresi di hati saya. Udah pokoknya tenang saja, kau lakukan bagianmu, Tuhan mau lakukan bagian Tuhan. And God assured me, just relax. Apa respon saya saudaraku dengar itu? You have done your part. Lihat ke atas. And I look up to the sky. Dengan bahasa Ibrani. Gimana caranya? I ask, how, Lord? Haleluya. Haleluya. Waktu Zakaria dapat semua dari Tuhan. Malaikat Tuhan sudah bilang, ini aku Gabriel nih, pesannya gini. Zakaria bilang apa? How do you expect me to believe this? When Zechariah received the words from the angel, the Gabriel, Zechariah responded by saying, how do you expect me to believe Bagaimana this? aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Ayat 20, lompat, verse 20. Jump to verse 20. 20. Ya, sama-sama baca. 1, 2, 3. Ntar dulu. Waktu orang ada di depan kasih komando 1, 2, 3, jangan nunggu 4 baru mulai ya. Jadi 1, 2, 3 itu mulai gitu ya. Jangan nunggu 4-nya belum gitu, jangan ya. 1, 2, 3. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya. But now, since you do not believe my words, you will be stricken silent and unable to speak until the day my words have been fulfilled at their appointed time, and a child is born to you. That will be your sign. Haleluya. Hallelujah.
Bukankah kita sering begitu meresponi sesuatu ya, kalau Tuhan sudah bilang atau pengkhotbah sampaikan janji Tuhan. Lah, teori itu, teori. And many times that's how our response is when we have heard the word of God. Perhaps you were sitting at the church and you just responded by, it's just a theory. Singkat cerita, Elizabeth dan Zakaria menerima janji Tuhan dan sebagainya dan seterusnya. Saudaraku, saya mau katakan bahwa Elizabeth adalah seorang yang menerima janji. Sama-sama katakan janji. Long story short, Elizabeth and Zechariah was given a son. And I want to say this, that Elizabeth is a person who received a promise. Sekarang kita mau lompat langsung aja ke menyingkat waktu. Lompat ke pribadi yang berikut namanya Maria. Now, Pasal yang pertama sama, ayat yang ke-37. Lukas 1, 37, 38. Remain in Luke 1, and we're going to look at verse 37. We're going to look at the person named Mary. Siapa namanya? What's her name? Nah, sebentar saya singgung sebentar tentang Elizabeth. Waktu Elizabeth sudah umur kandungannya 6 bulan, kemudian Maria datang ke rumahnya Elizabeth. Elizabeth ini, saudaraku, bahasa Inggrisnya dibilang Elizabeth ini sebenarnya tantenya dari Maria. So when Elizabeth was pregnant, 6 months pregnant, Mary came and visited her. So Elizabeth was actually Mary's aunt. Yes. Contoh saja, contoh ini kan gampang nih. Ini katakan Susi sama Luisa. Ya, ini kan tante sama ponakan, benar nggak ya? Just compare it as Bener like Susie and Luisa. Nah, ini Susi sebagai apa? Sebagai Elizabeth lagi 6 bulan nih. Ya, tiba-tiba ponakanmu Luisa datang. Now, for example, Susie, you're pregnant, 6 months pregnant, and then all of a sudden, Louis came to visit. Waktu Susi sebagai Maria ini lihat Luisa datang sebagai Elizabeth, ketukar. Susi sebagai Elizabeth, kemudian Luisa sebagai Maria datang, tiba-tiba yang di kandungan Susi, ngelonjak, gitu. Dan kemudian apa yang terjadi? Elizabeth dipenuhi Roh Kudus. And so when Susie or Elizabeth saw Mary walked in, the womb inside, the baby inside Elizabeth's womb jumped, leaped. And Elizabeth, the word of God says, were filled with the Holy Spirit. Now what happened? Instead of casual greetings, now Susi bilang sama ponakannya, bukan, apa kabar lu? Bukan gitu. Tapi Susi langsung bilang ini, wow, ibu dari Tuhan. Ada di sini, diperbahagialah engkau. So instead of casual greetings that they usually have, Elizabeth praised the Lord by saying, the mother of my God is here. Kadang-kadang kita gitu kan, kalau mau nyapa tegur orang itu casual aja. Tapi kalau ada satu ilham dari Roh Kudus, kita melihat sesuatu berbeda. So Susi seperti melihat Luisa bukan lagi kayak ponakan yang biasa, tetapi saya nggak lagi bilang Luisa lagi ada isi, tetapi kayak gitulah kira-kira. Kayak, so no longer Susie and Luisa had this casual conversation, but there is a weight in that conversation because something is happening. Dua-dua ini mereka mengalami mukjizat. Both of them, they received their miracles. Elizabeth dan Maria mengalami mukjizat. Elizabeth and Mary, they had Lukas 1:37. Luke 1 verse 37. Maria bilang begini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria 38, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. So not one promise from God is empty of power, Mary said, for nothing is impossible with God. Then Mary responded saying, this is amazing, I will be mother for the Lord. As his servant, I accept whatever he has for me. May everything you have told me come to pass. Ada sedikit berbeda waktu Zakaria dapatkan pesan Tuhan, berbeda sedikit kalau kita perhatikan waktu Maria mendapatkan pesan Tuhan. Maria simple bilang begini, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku apa? Menurut perkataanmu itu. Mary simply said, let it be done according to me, according to your word, for I am your servant. Tapi Zakaria harus mengalami selama kehamilan istrinya Elizabeth, dia mute, dia menjadi bisu, nggak bisa bicara sama sekali. Sampai pada waktu hari anaknya lahir, mau dikasih nama seperti namanya dia Zakaria. Kemudian, tunggu dulu kata orang-orang, sebentar tanya bapaknya, siapa nama anaknya ini? Kemudian Zakaria ambil tulisan dan dia tulis namanya siapa? Sebelum dia terusin dia tanya, perempuan apa laki? Lupa kalau dia bisu. Laki-laki ini siapa? Yohanes.
Karena dia tahu nama itu sudah diberikan sebelum. Saya ulang. Nama itu sudah diberikan oleh Tuhan sebelum. Haleluya. Kalau Tuhan sudah bekerja, saudaraku, ada fulfillment. Waktu tadi siapa Zakaria tanya, dia bilang apa? How do you expect me to believe this? Bagaimana aku tahu bahwa ini akan terjadi? Kemudian malaikat bilang nanti begitu anaknya lahir kau baru tahu setelah lihat tanda itu. Just like there's a promise, there's a fulfillment. That's why when Zechariah responded by saying, how do you expect me to believe this? You will see at the end. And Zechariah has to go on through such times where when he did not believe, he was mute, he could not speak. And Sebentar fokus sedikit lagi tentang Zakaria. Saudara saya mau kita sama-sama melihat bahwa kebisuan Zakaria bukanlah hukuman. Kebisuan daripada Zakaria adalah proses menantikan janji Tuhan. But I want to say this, the fact that Zechariah was mute, he could not speak, was not a punishment, but that was a waiting time that Zechariah has to endure. Bukankah kita harusnya sering kali juga harus seperti itu? Nggak usah ngomong-ngomong dulu dah. Tahan aja. Zip it. Psst. Let his promise be fulfilled. Many times we have and to let say his name the be same glorified. thing. Many times we have to say the same Zip thing it. to ourselves or our friends. Just zip it. Just be quiet until it comes to pass. Until you will see it. Just be quiet. Gak usah heboh-heboh dulu. Gak usah langsung tiba-tiba ganti status atau IG story. God said this to me today. Tiba-tiba iblis langsung ambil. Petelok. Hilang tuh promise. Don't change your Facebook status, your IG status, Instagram story, whatever it is. And say, God saying this to me, and all of a sudden the devil will take it out from you. Kadang-kadang kita harus zip it. Many times Diam we aja. have to zip it. We have to keep it quiet. Enak gak saudaraku? Apalagi perempuan. Aduh perempuan ini paling susah disuruh diam. Paling susah. I know it's not easy, especially for women. Oke, cuman gini aja deh. Kan ini depan saya perempuan. Baru saya mau rebahan gini, istri saya gini. Udah dengar belum? aku mau tidur. Ntar dulu aku mau cerita. Aduh. Apa? Gitu kan. Dia cerita sampai kita ketiduran. Ceritanya belum selesai. Dia sadar kalau saya sudah tidur. Waktu dia lihat, oh sudah mengorok ternyata di sebelah. Many times when I was about to lay my head on the pillow, my wife will stop and said, "Have you heard?" And then she Katakan begins to kiri tell kanan saudara, story. kadang-kadang kita diam aja udah diam, gak usah ngomong. Bilang Many kiri kanan. times we just have to keep it quiet. Apalagi kalau ada janji-janji Tuhan yang perlu untuk jadi rahasia iman saudara. Especially when there's haleluya. promises of God that become Jadilah your orang-orang yang bisa dipercaya dengan janji Tuhan. secret Rahasia of iman. faith. You need to be Jangan able to gembar-gembor kiri kanan. You need to be able to be the keeper Haleluya. of the secret of your faith. Gak perlu. You do not need to share it to the whole Tapi kalau world. gospel itu harus gembar-gembor kemana-mana. But with the Jangan zip it. gospel, you need to share it with the whole world. Haleluya. Hallelujah. Nah sekarang yang kita sudah lihat tadi bagaimana Maria, saudaraku, terima janji. Dia cuma bilang, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku surut dengan perkataan. Kemudian dia akhirnya melahirkan Kristus Yesus Juru Selamat ke dunia lewat kandungannya. So when Mary said that, let it be according to me, because I'm your servant, and she can deliver Jesus to this world. Kalau Elizabeth itu adalah kalau ditarik garis keturunannya maka dia keturunan Harun. Harun itu juga imam. Tapi yang namanya Maria ini nanti sampai dia apa? Terus 14 sampai Daud sampai dan semuanya 3 kali 14 kemudian sampai bukan di Maria sebenarnya kepada Yusuf. Tapi saudaraku, Tuhan tidak pakai benih dari Yusuf, benihnya dari Roh Kudus. Maria punya kandungan. Saya kadang-kadang mikir, kenapa Maria, kan banyak perempuan lain, ada something special di dalam Maria, seperti ada spesial di dalam setiap saudara yang Tuhan mau percayakan. Well, God did not choose Mary because Mary came from such lineage, but if you see it, the Bible recorded that Jesus came from the lineage of Joseph, not Mary. But there is something special in Mary. That's why God chose her, because the baby inside Mary came from the Holy Spirit. Oke, saudara bisa sekarang melihat bagaimana antara janji dan pengenapan. Kalau Elizabeth, Zakaria hanya sampai kepada terima janji. Tapi waktu Maria ini, saudaraku, bukan hanya terima janji, ada pengenapan di situ. Kita lihat sekarang yang ketiga, ada gembala-gembala yang sedang menggembalakan dalam penggembalaan. Lukas pasal yang kedua, next chapter, Luke chapter 2.
Kita fokus hanya beberapa ayat saja. And then the next one that we want to focus on are the shepherds Ayat in the 8, field. 9, dan 10. Luke Di daerah chapter 2. itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Verse 8 says, that night in the field near Bethlehem, there were shepherds watching over their flock. Suddenly an angel of the Lord appeared in radiant splendor before them, lighting up the field with the blazing glory of God. And the shepherds were terrified. But the angel reassured them, saying, "Don't be afraid, for I have come to bring you good news, the most joyous news the world has ever heard, and is for everyone, everywhere." What is the good news, saudaraku? Apa berita Yang baiknya? malaikat sampaikan kepada gembala-gembala? Berita baiknya apa? Hari ini, kapan? Today. Kapan, saudaraku? When? Hari ini. For Apa yang terjadi today. hari ini? What happened today? Telah, sama-sama katakan telah. Ini saudaraku sekarang ini para gembala di padang penggembalaan bukan lagi terima promise, tetapi mereka sekarang menerima fulfillment of the promise. Mereka sekarang menerima penggenapan. Dan penggenapan ini diberitakan untuk keseluruh banyak orang. It says, "For today in Bethlehem was born to you a rescuer. He is the Lord, the Messiah." Now the shepherds no longer receive promises, but the shepherds now receive the fulfillment. Amin. Sekarang ini para gembala di padang penggembalaan bukan terima lagi janji, tetapi mereka sekarang menerima. Kata kuncinya adalah hari ini telah, sama-sama bilang, hari ini telah, bukan lagi akan lahir, tetapi hari ini telah lahir. Why do I say that the Bagimu. shepherds receive the fulfillment? Because of this word. For today is born to you. Kepada saudara dan saya, To you and I. dia telah lahir. He was born. Ayat 20 lompat. Jump to verse 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. The shepherds returned to their flock ecstatic over what had happened. They praised God and glorified Him for all they had heard and seen for themselves, just like the angel had said. Setelah mereka bertemu dengan yang dikatakan oleh malaikat akan telah lahir, hari ini telah lahir, kemudian mereka lihat dan kemudian waktu mereka kembali, dikatakan apa? Kembalilah mereka gembala itu sambil memuji, memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar, mereka bukan hanya dengar dari malaikat, tapi mereka lihat. So the Semuanya shepherds sesuai dengan apa yang telah returned, dikatakan pada mereka. praising and glorifying God. Not only they had heard, but they have seen for themselves. Waktu saya ikut kelas foto karakter, kami diajarkan bahwa setiap manusia itu punya 3 gerbang kepercayaan. When I joined this Yang berbeda-beda. photo character course, we were taught that every one of us, we have 3 different kind of gates of belief. 3 gerbang kepercayaan. 3 different kind of gates. Ada of yang belief. melihat percaya langsung, ada yang mendengar percaya, ada yang harus ngalamin dulu baru percaya. You can see and then you believe, or hear and then you believe, or you have to experience and then you believe. Saya mau tanya sama saudara, kira-kira Let me saudara ask you. orangnya dengar langsung percaya, apa lihat dulu baru percaya, atau ngalamin dulu baru percaya? Ini Which kita one mungkin are beda-beda. you? Do you have to experience first, or do you have to simply hear it, or Yang- simply see it? Saya mau then tanya, believe? yang dengar langsung percaya, coba angkat tangan. Can I see if you are the hearer, if you hear something and you believe it right away? Nggak ada ya? Nggak ada, oke. Yang lihat dulu baru percaya. If you see and then you believe, Yang ketiga, ngalamin dulu baru percaya. and if you have to experience first and then you believe, okay. Oke. Yang nggak tahu saudara lagi ada di mana sekarang. If you don't know where you are now, it's your head. Karena ada juga yang nggak tahu. Saya lihat, saya dengar, sampai saya ngalamin dulu ya. Nggak apa-apa. Mungkin saudara tipe memang pemikir. Tetap, depends ya? Oke. Kalau Ibu Foni, depends.
saya lagi nggak bicara iman, Bu Fon. Beda. Kalau iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ini saya lagi ngomong manusia. Mau dia Kristen, mau nggak Kristen, 3 gerbangnya kepercayaan beda-beda. I'm talking about all humankind, whether they're Christian or not. I'm not talking about spiritual things, but whether they're Christian or not, they have 3 different kind of gates of belief. Mungkin saya ngambil contoh gampang saja. Let me take this simple example. Kalau ada contoh kasus begini. Betsy, keluargaku lagi susah di Indonesia. Well, Betsy, my family is suffering in Indonesia. Ini kan dengar ya, saya lagi ngomong ya. You're listening to me, right? Butuh uang banyak lagi. And they need all this money. Kenapa? Kenapa? Oh iya, coba oke. Kalau saya ngomong, coba cari yang nggak bisa dipercaya di sini. Coba. Nggak mau juga toh beliau toh. Nah, kalau saya ngomong itu kira-kira, you langsung percaya apa you tanya lagi? Ini bener nggak sih? Gitu. If you hear that, what I was just saying, do you believe? Apa memang Ibu Betsy orangnya memang percaya? Bukan karena saya, memang orangnya gampang percaya aja kalau orang ngomong sesuatu tentang itu langsung, oh iya ya, nggak juga. Oh lihat orangnya, oke. Alright. Mungkin beliau ini adalah, memang gerbang kepercayaannya adalah visual. Maybe visual is your gate of belief. I don't know. Beberapa saudara sudah ambil tes, betul nggak? Coba yang udah ambil tes karakter, angkat tangan. Already took the test. Can I see your hand if you already took the Coba test? yang udah pernah ambil tes. Photo character test. Can I Bahkan see your saudara udah lupa kalau pernah ambil tes. Or maybe some of you forgot that you already taken the test. It's okay, it's alright. Gembala-gembala, balik lagi ke sini. Gembala-gembala, saudaraku, mereka mendengar dan mereka melihat, mereka memuji-muji Tuhan. Wah, So these shepherds, go back to the shepherds, they have heard and then they have seen for themselves and they were rejoicing and praising Persoalannya God. orang Kristen, saudaraku, udah lihat, udah dengar, aku udah lihat baiknya Tuhan kayak apa, aku udah dengar Tuhan tuh luar biasa, aku bahkan udah ngalami, tapi ya kerasnya, ampun. But many problems with Christians, they have heard of the goodness of God. They have seen of the goodness of God, but yet their heart is still hardened. Konteks saya sebenarnya sekarang ini bicara tentang apa? Memberitakan Injil, kabar kesukaan. Jadi kalau saya bilang kerasnya minta ampun, nggak mau memberitakan Injil itu loh. When I said about hardened hearts, I'm talking about whether you harden your heart not to preach, not to share the good news. Saya nggak lagi bilang karakter yang keras, tapi keras nggak mau beritakan tentang Tuhan. Itu kekerasan hati kita. Dan ini harus dibongkar semua. Then our hearts become hardened and we do not want to share the goodness of God to other people. Let me close with this. Biarkan saya tutup dengan ini. 2033 adalah tahun ke-2000 anniversary dari gereja Tuhan. 2033 is the 1,000-year anniversary of 2,000 year of a church. Jadi aku juga harus koreksi kan. Ini bilang 2.000 ini 1.000. Kadang-kadang gitu kan. Ada yang diskon begini. Enggak, ini 2.000 mah, jangan 1.000. 2.000. Dahsyat nggak saudaraku? Isn't that amazing? Dahsyat nggak? 2033, 10 tahun dari sekarang, itu ulang tahun gereja yang ke-2000. So 10 years from now, 2033 is the 2000th anniversary of a church. Sering kan saudara dengar, entah pendeta atau siapa lagi doa gitu. Tuhan, apa yang kau lakukan 2000 tahun yang lalu? Sebenarnya kalau dihitung matematika, agak salah semuanya itu. Harus jelas gitu, 2000 berapa? 2002 tahun yang lalu, 2003 tahun yang lalu gitu kan. Tapi semuanya ngambil kesimpulan 2000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu. Many times when you hear a preacher preach or pray and they will say, Lord, do to us today as you did 2,000 years ago. Bapak Ibu, saya mau tanya, gereja itu hari, katakan tahun pertamanya itu kapan sih? Ulang tahun itu, pembukaan gereja Tuhan itu kapan? Let me ask you, when was the first anniversary of a church? Bukan anniversary, pembukaan. I mean grand opening. The grand opening. Halo, tahun berapa? Kenapa Pak Ayo ke tahun 33? Oh ini, yuk sekolah Alkitab ya? Bagus. Waktu Roh Kudus dicurahkan. When the Holy Spirit is being poured out.
Yesus naik ke surga. Jesus ascended to heaven. Murid-murid berkumpul di datang Yerusalem. The disciple gathered at the 10 upper hari, room 10 hari bertegun. for Pada hari 10 ke-50, days. And at the atas mereka 50th turun day, Roh the Kudus. Holy Spirit came. Sama-sama katakan Roh Kudus. Say, Holy Spirit, Saudara dia punya Roh Kudus kah? do you have a Holy Yang percaya Spirit katakan in you? amin. If you believe, say amen. Apa gunanya kita dipenuhi Roh Kudus? What is the purpose of Supaya us being kelihatan kita orang filled with the diurapi. Holy Spirit? No. Supaya berita Injil ini terus diberitakan. So that the good news can be preached. Supaya Injil ini terus diberitakan. So that the good news can be Maka kita preached. sama-samalah bertobat. Kita terlalu keras tidak beritakan Injil. Therefore, Terlalu we keras need to hati kita nggak repent. beritakan Injil We Tuhan. need to repent from our hardened heart not to want to preach the good news. Ini saudara bilang gini, Pak, saya bukan keraskan hati saya nggak beritakan Injil, tapi saya takut, Pak. Saya malu ngomong. Saya nggak punya keberanian. Maybe you said, but pastor, not that. I harden my heart, but I don't have, I'm timid. I don't have the boldness, the courage. That's why we need Holy Spirit. Makanya kita perlu Roh Kudus. That's why we need Holy Spirit. Makanya kita perlu Roh Kudus. That's why we need Holy Spirit. Makanya kita perlu Roh Kudus. Kalau tanpa Roh Kudus nggak mungkin kita bisa cerita. Without the Holy Spirit, we cannot share the good news. Tadi malam saya tanya Hesti, berapa orang dari Phase 2 ini datang? Tadi I malam. asked Hesti how many Sepertinya people setengah from dari ruangan ini orang Phase 2 semua. how many people from Phase 2 came last night because half of this room were filled with people from Phase 2. Sebelum ibadah mulai kemarin, saya ketemu dengan seorang laki-laki di sana. Saya langsung bilang, kamu dari Phase 2 tuh? Dia bilang, how do you know? And I saw a guy before the service started, and I said, "Oh, you're from Phase 2," and that person said, "How do you know?" Karena saya udah dapat bocoran dari Bu Foni bahwa Phase 2 itu si ini mau datang, 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 si ini mau datang. Because Bonnie told me that this person will come. Bu Foni juga di situ kerja. Saya mau bersyukur pada kalian yang bekerja di tempat di mana kalian bekerja dan kalian jadi kesaksian hidup. And I just want to thank you for those of you who work and you become a good testimony wherever you work. Otherwise, when you invite them to come to Christmas, we have Christmas. Dia bilang gini, makan tuh Christmas. Kelakuan lu aja nggak ada Christmas gitu. Kalau saudara nggak jadi saksi, begitu saudara diundang, saudara mengundang orang, saudara akan berlaku seperti itu. Ada satu juga kemarin dari Phase 2 bilang sama saya di lobby setelah bubaran. And someone also from Phase 2 told me after the service is over. Saya bilang ini bukan untuk kita anggap ini gereja hebat, bukan Tuhan Yesus yang hebat. Ibu itu bilang begini sama saya bisa merasakan bahwa kehadiran Roh Kudus hadir dalam ibadah kalian. And this woman says that I can sense the Holy Spirit was present in your Christmas celebration. For me, it's more than enough. For me, it was more than enough. Itu lebih. Karena ada yang orang terkonfirm bahwa Tuhan yang hadir di sini. Because someone was confirmed that God was present in this place last night. Amen. Amen. 2033 Bapak Ibu berapa tahun dari sekarang? So 2033, how many years from now? Mari sama-sama kita jangan keraskan hati kita. Let's not harden our hearts. Mari kita terus beritakan Injil. Let's continue Mari kita to sampaikan share berita the ini. good news. Continue to share Kita the bilang good news. Yesus sudah lahir bagi kita. Jesus is born to Ada you. pengharapan dalam There is Yesus. hope in Jesus. Ada pengharapan dalam Yesus. There is hope Karena in udah nggak Jesus. ada lagi yang kita ceritakan. There is Nggak no usah other ngomong yang lain things lagi. that we Berita need to tentang share. Yesus saja sudah. We just need to share of Jesus. We need to stop promoting ourselves Kita harus and stop promote Jesus. promosikan diri kita sendiri, tapi kita harus promosikan Yesus. Aduh, mantap. Amin. Biar semangat kita api. Apa lagunya itu? Jo, apa Jo? Lagunya Jo? Apa? Ya, itulah. Kenapa saya tanya mereka? Karena mereka tahu ini. Jauh sebelum saya bertobat mereka sudah melayani. Jadi saya nanya yang golongan sini. Ada mendidih di hati. Mendidih di hati. Mendidih di hatiku. This song that says, boiling in my heart. Ku selalu bernyanyi. Bu Vera, betul tahu Bu Vera ya? Mendidih nggak sekarang nih? Saudara nggak akan ada pernah mendidih kalau nggak ada api.
Ada panas, there harus will panas. be no boils if there's no fire. You need to have a fire. Kalau kita nggak ada fire gini. God is good. All the time. Betul ya? Betul nggak? Is that right? Didi, Is it Bu Vera, boiling in Didi. your heart? boiling. Teti, boiling. Tadi malam kau nggak ada ya? Oh kerja? Lagi mendidih di pabrik. Teti lagunya lain. Mendidih di pabrik, mendidih di pabrik, mendidih di pabrik. Boiling in her workplace, not in her heart. Saya bilang sampai Bu Desi tadi malam, hopefully Teti nggak sakit, itu aja doa kami. Nah sekarang aku lihat kau di sini, puji Tuhan. More than that what? Your fire, your spirit has to be on fire and stay on fire. Yeah. No matter what. Stay on fire. Kenapa? Gunanya untuk apa? Menginjili. Seperti tadi saudaraku, oh ini semua orang-orang yang tadi kita sebut ini. Dari Zakaria, Elizabeth, Maria, kemudian siapa lagi? Gembala-gembala. Semua ini saudaraku dipakai untuk apa? Terus ini membawa berita ini kemanapun mereka. Beritanya tentang apa? Tentang Yesus. Maria nggak bilang gini, oh siapa? Aduh, saya sih ya nggak tahu lah, pokoknya kemuliaan untuk Tuhan. Saya kan cuma dipilih. No. Maria nggak pura-pura humble, saudaraku. Maria benar humble. Ada orang banyak sekali orang Kristen terlalu sok humble. Aduh, segala kemuliaan untuk Tuhan. Dalam hatinya gini, belum tahu dia siapa gua. All these people that we have mentioned before, Zechariah, Elizabeth, Mary, they all keep their fire burning and spreading the good news, sharing the good news. And especially Mary, she is a true humble woman of God. She did not just pretended to be humble. Yeah. As many of us Christians, we pretended that, oh, the glory belongs to God. But in our hearts we say, you don't know who I am. Bahaya ya. Isn't that dangerous? Bu Foni sudah selesai dengan urusan ketua. Fonny, you're done with 3 the events tahun ini kau heading a dipercayakan. committee for 3 events. Jangan sampai ada di hatimu bilang ini, boleh juga gue. Don't let it be in your heart. It said, Semua "Ooh, karena Pak Hendrik, bukan karena engkau. Sebab kalau Pak Hendrik tidak menikahi engkau ada di sini. Jadi it's all because of thank your your husband. husband. Thank your husband because if you Semua did itu not karena marry him, Tuhan. you'll not be here. Saudara boleh on fire, saudara boleh rohani. Semuanya kembali untuk kita beritakan Injil kemanapun kita pergi. You can remain on fire. It's all because we need to keep Carry the gospel. sharing the good news. Carry the gospel. Bawa berita Injil ini terus. 3 raja dari timur datang jauh-jauh bawa emas, kemenyan dan mur. The 3 kings came from afar to bring gold, frankincense, and myrrh. Apa Herodes bilang? And what the King Herod said? Waktu ngoni-ngoni sobaku dapur nong tu raja balik ulang nopa kita. Kasih tahu nopa kita. Saya mau bilang Herodes tuh sebenarnya nggak perlu berita Injil itu, berita kelahiran. Herodes cuma tahu di mana exact location because Herodes tidak tahu. Iblis nggak tahu exact location itu ada jauh di dalam hati saudara. Haleluya. Yes. Makanya dari itu saudaraku, Herodes tuh mau coba cari-cari macam segala cara dari hidup saudara. Mau kill the baby dalam hidup saudara. Kill Jesus. But you know that we are under his protection. Yes. Tuhan tolong kita, Tuhan selamatkan kita, diluputkannya kita supaya ini Injil ini terus diberitakan kemanapun kita pergi. Injil diberitakan. King Herod asked the 3 kings, after you have met with the baby, you came back to me, said, tell me where that baby is located, because there's the spirit inside King Herod that want to kill the baby. There may be King Herod spiritually that try to kill what's inside of you and try to find out the exact location. But no, not even King Herod knows the exact location. Not even the devil knows the exact location because it lies deep in your heart. Haleluya. Hallelujah. So kalau mungkin saudara pernah ketemu dengan seorang ini nanya-nanya, lu gereja mana? Sana. Oh gitu ya. Ada orang saudara nanya kita gereja mana, mungkin nggak tulus, cuman mau banding-bandingkan. Kalau ini gereja ini dia begini, kalau ini mana sih gereja yang benar gitu ya. Tapi saudara yang dicari saudaraku adalah Kristus yang di dalam kita.
Orang nggak selamat karena dia ke GBI, orang nggak selamat karena dia ke Bethel, orang nggak selamat karena dia ke gereja merek-merek tertentu, orang selamat karena dia datang kepada Kristus Yesus yang telah datang ke dalam dunia dengan kehinaan, sampai matinya dalam kehinaan. Dia kembali sebagai raja di atas segala raja, dan semua lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan. You are not That's saved. the news. You are not saved because you come to this church. You are not saved because you come to different church, to all this brand of churches. But you are saved because you come to the one who gave his life on the cross for you and I. Seorang ibu pernah bilang sama saya begini, Pak Andi, kasihan dorang itu, orang kasihan, kasihan sekali dorang itu. Masih merokok dorang. And there's this woman that says to me, "Oh, Pastor, I feel bad for those people. They're still smoking." Ibu ini bilang gitu, aduh kasihan dorang itu, merokok. Lagi, aduh kasihan, Protestan dorang. Oh, those people who are still smoking, they might be Protestant. Emosi saya naik waktu itu, jujur saya bilang. And I got into high emotion when I heard that. Saya tersinggung dengan kalimat itu. And I got offended Nah, by saya what bilang she gini sama said. dia. And I said this to her. Kalau gereja menyelamatkan, maka hari ini saya berhenti jadi pendeta. Karena ibu saya, bapak saya adalah pengurus majelis di gereja Protestan. And I said that if church will save, I will stop being a pastor today because my parents are the elders at the Protestant church. Merek tidak nyelamatin. The brand does not save. Makanya saudaraku yang sudah di gereja seperti ini, Pentakosta karismatik lah apalah namanya, jangan merasa sok gitu. Sok rohani, sok paling hebat. So don't feel Because like you without Holy Spirit, we're nothing. don't feel superior because you attend such church like this. Because we all need of the Holy Spirit. Without the Holy Spirit, we are nothing. Jangan bangga karena kau ke gereja karismatik Pentakosta. Don't be proud because you zamannya. attended charismatic Tak zamannya. or zamannya. Pentecostal church. Tak zamannya. This is not the time. Kalau dulu boleh bangga-banggaan. Maybe Karena back kita then, nggak yeah. ngerti. Tapi sekarang Because kita we did not mengerti. understand. But now we do. Semua karena Roh Kudus. It's all Semua because karena of the Tuhan. Holy Spirit. Berapa banyak saudara mau terus beritakan Injil? How many of you wants to Yang continue mau and berdiri sharing the sama-sama dengan good saya. news? Mari Let kita all angkat kedua stand. tangan kita. Let's lift up our hands. Oh rabakata kaya ralaba shandara laba ralaba shandara lalaba. Ko rabata kaya ralaba shandara lalaba laba. Jesus, Jesus. Yang musik semua nggak usah. Just stay aja, stay wherever you are. All the musicians just stay wherever you are. Ho rabaka, mari berdoa dalam roh. Ko rabaka takaya ralaba shandara laba laba. Berdoa dalam roh, berdoa. Mari saudara yang sudah berdiri pegangan tangan kiri kanan saudara. Ko rabaka takaya ralaba laba. Shikinara laba laba. Shikinara laba. Shandara laba. Ko Saudara kita semua ini, saudaraku, diincar oleh kerajaan gelap. Karena pada kita ada berita itu, pada kita ada kuasa itu. Oh, In us lies that power, that good news, it lies in us, and the devil, the evil one is trying to steal it. I'm telling you something, kuasa kegelapan itu mungkin dia sepertinya suaranya seperti Herodes, dia bilang, aku pun mau menyembah dia, aku pun mau. Maybe that voice from the devil just Oh, resemble ralaba, what King Herod laba. says. Tell me where that baby is because I want to worship also. Kepada saudara dan saya, gereja Tuhan dipercayakan berita Injil. To you and I, we are trusted the good news. Dan kepada kita dia berikan Roh Kudusnya untuk kita mampu. And to us, He has given us the Holy Spirit to enable us. Lepas dari karakter kita bagaimanapun, mungkin kita pemalu, mungkin kita orang yang gampang ngomong, tapi tanpa Roh Kudus kita nggak bisa buat apa-apa. Apart from our characters, maybe we are timid, maybe we are bold, but without the Holy Spirit, we are nothing. Tuhan, kami angkat tangan, kami bergandengan tangan di Lord, rumah we Tuhan. lift up our hands, oh God, we Saudara join yang juga our ibadah hands. online, mari angkat tanganmu. Kalau If ada you kiri are kanan joining keluargamu, in pegangan online, tangan. I want you to join hands wherever you are. Gereja Tuhan, siang ini kita diingatkan kembali akan janji-janjinya dan kegenapan-kegenapan janjinya. The church is being reminded today of His promises, of the fulfillment of His promises. Dia yang menyampaikan janjinya kepada Zakaria, kepada Elizabeth, kepada Maria, dan dia juga menyampaikan penggenapan itu kepada
kepada semua orang-orang yang sedang menggembalakan di padang pengembalaan di sekitar Bethlehem. God shared His promises to Elizabeth, to Zachariah, to Kaya Mary, ralabalaba, and then God showed the fulfillment to the shepherds on the field. We are powerful not because we worship God in Pentecostal church. We are powerful because we have the power of the Almighty within us. Kita memiliki kuasa bukan karena kita menghadiri gereja Pentakosta atau gereja karismatik, tapi kita memiliki kuasa karena kita memiliki Roh Kudus di dalam Janji kita. Tuhan apa dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. But you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you shall be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, till the end of the earth. Jesus. Ya. Yes. Terima Roh Lord. Kudus. Receive the Holy Spirit. Terima Roh Kudus. Receive the Holy Spirit. Thank Dan you, kita yang Jesus. sudah menerima Roh Kudus, And after we receive the Holy Spirit, kita diberi kemampuan oleh Tuhan God will give us ability untuk menjadi to saksinya. become witnesses. Untuk menjadi saksinya. To become witnesses. Tugas seorang saksi adalah bersaksi, menyampaikan A kesaksian. witness job is to testify. Seperti tadi gembala-gembala di padang penggembalaan, mereka sudah mendengar, mereka sudah melihat, dan karena itu mereka kembali dengan memuji-muji Allah. And just like what we read, the shepherds had heard, had seen, and they came back glorifying and praising God. Saya mau ajar jemaat Tuhan di sini bukan fokus kepada jawaban doa yang belum kau terima, tapi kau melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan, apa yang sudah kau kecap dan kau lihat betapa baiknya Tuhan itu dalam hidupmu. Pakai semua apa yang kau alami bersama dengan Tuhan untuk menceritakan betapa bahwa Dia Allah yang hidup, Dia Yesus Kristus Juru Selamat. I want all of us I want you to not focus on the things that you have been praying for, the things that you have been waiting for, but focus on the things that you have received, you have experienced the goodness of God, and use it to share it with others. Thank you, Jesus. Kami sudah melihat dan mengecap betapa baik yang Kau Tuhan. We have seen and taste how good you are to us, oh God. Dan hari ini bukakan kembali mata kami supaya kami Tuhan boleh melihat kembali. And open up our eyes Ingatan again kami untuk kami today. mengingat kembali apa yang Tuhan sudah kerjakan. Remind us again today of what the things that you have done for us in the past. Supaya fokus kami tidak lagi Tuhan akan hal-hal yang belum kami terima atau doa-doa yang masih kami gumulkan, tapi fokus kami apa yang Tuhan sudah kerjakan. So that our focus is no longer on the things that we have been praying for, we have been waiting for, but on the things that God truly you have done for us. Lebih besar dari apa yang Tuhan kerjakan dalam kami, yaitu apa yang Kau kerjakan di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. And especially all the things that you have done on the cross for us, oh God. Haleluya. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih. Thank you, Jesus. Biar roh kami terus menyala-nyala. So that our fire keep Biar roh kami burning. terus menyala-nyala. Let our spirit keep Roh burning. kami terus menyala-nyala melayani Engkau We Tuhan. want to keep burning and serving Dalam you. nama Tuhan In Yesus. the name of Jesus. Sekarang sampai selama-lamanya. From today to forever. Bersiap-siap masuk tahun yang baru. We want to get ready to enter into a new year. Kami gak banyak waktu lagi Tuhan. There is no more time Tapi left. biarlah waktu yang Tuhan percayakan. But with the time that you trusted us. Kami selalu mengingat untuk kami Tuhan boleh memberitakan kabar baik, kabar Injil kepada siapapun. Remind us to keep continue Jesus' to name. sharing the good news. Dalam nama In the Yesus. name of Jesus. Makasih Tuhan di ujung ibadah ini. At the end of the service, oh Sekali lagi God, kami angkat tangan kami. while we lift up our hands, Materaikan firman-Mu Tuhan. seal every words. Tidak ada firman kembali dengan sia-sia. Let none of your words return void. Di dalam nama In the name Yesus. of Jesus, Kami mau terima berkat. we want to receive the blessings from the Lord. Biarlah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa kita di surga. Let the blessing and the grace of our Father in heaven, Kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. the love of Jesus Christ, our Lord and Savior, Pertolongan, penghiburan, kuat kuasa Roh Kudus. the help, the comfort, and the strength of a Holy Spirit Menyertai, melindungi, memberkati setiap kita. will be with you, will protect every one of Hari you. ini, besok, sampai selama-lamanya. Today, tomorrow, until forever. Semua kita yang diterima berkat, terima dalam All of kelimpahan. us who receive the blessing, Bersama-sama receive it in dengan saya abundance. katakan, amin. Let's say it together with me, amen. Haleluya. Hallelujah. Katakan kiri kanan saudara, Say to Tuhan your Yesus neighbor, memberkati engkau. God bless you.